Di ba sabi mo pwede individual? Opo, individual. Ang individual po namin, kasama na po yung BB1, 5.5 na lang yan, sir. Ayan, Paubos natin yan, 5.5 na lang. STI na yan, sir, hindi mechanical. Tosik, sir. Opo. Alay po yan, 4.5 lang po. Ito, 4.5 lang daw. Opo. Tangke, sir. Yes po, all the way carbon yan, sir. At usong-usong kulay, violet. Opo, carbon fork, carbon handlebar. 12 speed na yan, sir. Naka Shimano Jory na po, boost type. Everest 1, sir. 12 speed pa rin yan, sir. Tunog mayaman pa rin yan, sir. Ito. Headset, meron lahat yan. Tangke, sir. Pati crank. Individual, sir. Opo, 27, 29 meron tayo, sir. Umura, Silvering boss, na yung yun. lapad, oh. Naka 12 speed, tunog mayaman, sir. Yes, sir. Ang maganda dito, sir, ang ginamit namin shifter, L2 Elite na ho. Yan, boss. Magandang hapon. Nandito pala tayo sa Rides Bicycle Shop, boss. Marami tayong mura ngayon, sir. Lalo na pag Bebermans, boss. Sakto, Mga pangregalo, mga budget, madami tayo, sir. Ayos, boss Yan, Jet. vlog natin, sir. Mga specs ng mga budget bike natin, sir. Okay, boss Jet, let's go. Let's go po. Ito, unahin po natin yung project bike natin, sir. Paxter po na Elbrus. 9 speed na po siya. Tunog mayaman na. Halotech na air shock pa rin, sir. Grabe, sir Jet. Maganda, ha? Naka-Kenda tire na yan, sir. Oo, sir. Mountain Peak painting Mountain ito, Peak ha? Airport na po. Size 29 to, 27 meron din po. Okay, Ang halaga sige. na ito, sir, 14,000 lang po. Budget na budget to, sir Yes Jet, po. no? Ayan, tangke. Tangke na brake po. Oo. Lever na yung hydraulic niyan, sir, ha? Alloy, no, sir Jet, Lahat no? ng nilagay dyan, sir, puro alloy na po. Simula sa stem, sa handlebar, seat post. Sa madaling salita, murang-mura na to, Yes no? po, 14,000 lang po. Oo. Okay, boss. Anong kulay ba pwede pa dyan? Ang pwede po, orange saka red. Ito po yung red. 10 Ito speed red. naman to, sir. 10 speed to, boss. Oo. Ang halaga naman nito, 15,000, sir. Mm. Ang maganda dito, sir, ang ginamit namin shifter, L2 Elite na ho. Okay, Kaya sir. pwede yung 42 teeth. Oo nga, sir. Yan Ibig po. sabihin talagang kayang-kaya niya Yes pa po. yung 42 Ang feet. fork naman nito, sir, na ginamit, tangke naman, sir. Yes, sir. Tangke rin yan, sir. Tangke Tangke rin yung talaga. hub. Yan, boss. Naka-Kenda tire na, sir. Oo, sir. Kenda tire na to, sir. Yan po. Ito naman po si Mountain Peak Agiline. Oo. Agiline ba tawag dito? Agile. Agile. Oo. Yan, Agile, boost oh, type na agile. yan, sir. Agile. Boost type na yan, sir. Harap likod. Harap likod, sir. Yes po. Yung hub Oo niyan, nga, sir. boost na rin, sir. Oo. Parang Mountain Peak Everest Pro na rin yan, sir. Sir. Ang halaga naman nito, sir, 18,000, naka Shimano hydraulic, pero 10 speed siya, naka L2. Naka-L2, sir, no? Yes po. Okay na yan, sir. Ito naman, sir, si Mountain Peak Everest Pro. Oo, sir. Naka-shock siya, sir. Naka 12 speed, tunog mayaman, sir. Yes, sir. Ang halaga naman po nito, 24,000, sir. 24K. Yes po. 12 speed, Shimano Jore. Okay, yan, sir. Yes, sir. Ito naman si Mountain Peak Everest 1 naman, sir. Everest 1, sir. 12 speed pa rin yan, sir. Tunog mayaman pa rin yan, sir. Ang ganda ng kulay, yan. Yes po. Oo, sir. Laki, oh. Ano pa rin yan, sir? 1151. Grabe, sir. Halotech, ha? Opo. Magkano, sir? Ang halaga nito, sir, 23. 23,000 pesos Yes to. po. Dito, Ito, sir, kala yung Jet. si Kinesis, meron pa tayo. Nabigyan tayo ng isang piraso. Oo, Sir Jet, Yung ganda yan. anti-scratch, marami naghahanap Oo. yan, sir. 12 speed na yan, sir. Naka Shimano Jory na po. Boost type. Mapurma Yes to, sir, po. Oo. Nakakatangke na rim, tapos Kenda tire po, pan-trail po. Country. Semi-trail po talaga datingan yan, sir. Oo, One of one na lang ngayon yan. 1 of 1, sir. Opo, wala nang mabibiling frame, boss. Magkano, sir? Ang halaga na ito, 27,000, sir. 27K. Yes po. Ayos Ito naman sir. si, sir, Yan, carbon, sir Jet. tangke. Tangke, sir. Yes po, all the way carbon yan, sir. At usong-usong kulay, violet. Opo, carbon fork, carbon handlebar, Oh, kay sir. tangke. Carbon, Yan, handle sir. ba, ha? 12 speed na rin yan, sir. Oh, Boost sir. type. Boost type. Opo. Oo nga, sir. Okay na okay yung tunog nito, ha? Tunog mayaman, sir Jet. Magkano to, sir? Ang halaga na ito, boss, 33,000. 33,000 pala to. Yes po. 29 yan, sir. Yes no? po. Ito si, naman, sir, si weapon Yeah, sir. tank. Weapon tank. Yes po. Ito, sir, naka-sale to. Magkano to, sir? Ang bigay namin dito, 12 speed siya, Shimano Jore, 20 Yes, sir. po. 20 dati, magkano, Yes sir? po, 25. Yung 5K kagad binawas mo. Yes po. Naka Shimano Jore rin yan, sir, saka MT200. Oo nga, yun. Naka-Shimano Joke. Oh. Ito, sir, si Merida. Yes, sir. Andito pa rin. Yan, sir. Si Merida, andito pa rin, sir.
Bilhin nyo na, sir. Ito, Merida. Oh. Yan po, naka 12 speed pa rin po. Oh, sir, magkano benta mo yan, sir? Ang halaga na ito, 33 na karan. 30 na lang, sir. Baksak na natin. 3K na binawas Yes mo po. rito. Ayos na rin to. 3,000 na binawas nito. Nung na-vlog Yes natin, po. 33 to eh. Ito naman, sir, si Yan, Saturn Janos. Oo. Saturn Janos, sir. Saturn Janos. Yan, Saturn Janos. O, saan nilagay mo? Tangke, no? Oh, tangke po na air shock. Tapos naka 12 speed din po, 12 speed din siya, 12 RD speed. shifter. Oo, 12 speed lang. MT200 din yung brake. Oo nga, 12 speed. Wala pang kag, sir. Oo. Lalagyan pa, sir. Pero 12 speed, yan. opo. Magkano, sir? Ang halaga na ito, 22,000, sir. 22,000 daw Yes to. po. Yun. Yun po. Sa ano naman tayo, sir, yun yung mga frame natin, no? Oo, laging ubus dito kay Yan. Boss Jeep. Mountain Grabe. Peak lagi, meron. Present yan lagi. Oo. Talagang kung mga mountain peak, meron ka, Apa. no? Meron tayong mga hub, Sir, mga hub. sa crank po. May mga crank. Di ba sabi mo, pwede individual? Opo, individual. Ang individual po namin, kasama na po yung BB14. 1.4, sir. Opo. May Ganyan, kulay sir. yan, red, saka purple. May, Ah. ano lang, di lang May na-display yan po. pagpipili ang kulay, no? Opo. Oh, sir. Ito, mga stem po. Kung anong gusto nilang haba, kulay po, yan. Mga handle grip natin, 150 lang to, sir. O, handle Yes, sir. grip. Pasok na rin yan, sir. Yes po. Ito, mga upuan, sir. Pwede nilang pagpilian yan, sir. Oo. Eh, ito naka-sale namin, Sir Eric. Oh. Ano, sir? Weapon ambush na saddle. Ay, oo, saddle. 350 lang yan, sir. Alam mo, dati, sir, umabot pa ng... 700, di ba, sir? 700 Yan, 350 lang yan, sir. Pwede na yun. Mga handlebar, meron tayo, sir. Ito yung bago ni Tangke, sir. Pakita mo nga, sir. Yan, no? Integrated, no? Integrated na carbon na po. Sumasabi Ang halaga na ito, sir, 2.5 lang. May bawas pa yan, sir. Oo, may bawas pa. Yan po. Iba talaga pagka-tangke. Yes po. Yun, dami spokes, oh. Dami, sir. Magulo. Mga spokes na stainless yan, sir. Mukhang mga bagong dating mo, sir, Yes no? po. Mga kadena, sir. Meron tayo dyan, Oo. sir. Yes, sir. Mga kadena, meron din. Individual na crank na kag, sir, meron din. Sagmit, naka 1151. Ito po yung nilalagay natin sa build natin. Parang Sa mga Shimano project Jory bike na. mo, no? Yes Oo, nga, po. maganda nga ako yung balita. Bagong labas nila yan, sir. Oo. Trending yun. Pag individual na ganyan sa'yo, magkano? 1.5 lang, sir. 1.5? Opo. Tubo lang ng onte, sir. Depende sa speed, no? Yes po. Ito, sir, oh, meron tayong Tosik na Pixie. Pixie, Tosik. Tosik Fernan. Tosik. Nag-restock tayo niyan, Ay, sir. oo, meron ka Ang na. halaga niyan, sir, 9,000 na. Naka-halotek na yan, sir. Saka naka-mugs. Oo, nakamags nga ito. Ito, sir. Yun, nakamags. Ito, sir, si Crosta, sir. Isa na Yes, lang sir. to, sir. Oo, sir. Ang halaga na ito naka-run, 8,500. Binibigay namin, 7,000 na lang. 7,000 na lang, sir. Display lang yan, pero hindi po nagamit yan. Okay na Basta rin, sir. isang piraso na lang, sir, baksak na. Oo. Ito si Gent 104 saka si 105. Pinagkaiba lang ni 104, sir. Bakal po yung crank. Ito si 105, alloy po. Ang halaga Alloy. po na ito, 4,000. 4K ito. Opo, ito 4,500 po. Konti ng diferensya, 4,500 Yan ito. po. Ito si Tosik Ano ba na R-Type, bike sir, niya, sir? V3. Oo, sir. Yung disc brake na naka-halotech, sir, cassette type na. Tapos yung caliper na ginamit dyan, sir, Shimano na. Shimano na rin, O, sir. No? upgraded na talaga. Magkano, Ang sir? halaga na ito, sir, 14,500, sir. 14,500. May ibang kulay pa yan, saka size po. Black, blue, Okay, ito, meron sir. din po. Ayan, sir. Ito si PR40, disc brake version 2 po. Bumaba na rin to, alam ko. Ito po. Oh, sir. Ang halaga na ito, GIS na lang po. STI na yan, sir, mga naka-aero type. Oh, aerotype na. Opo. Ayan, oh. 10K, Ito, sir, no? si Simon. Oh, Simon Elite. Opo, Simon Elite po. Meron din tayo, sir. Magkano ulit, sir? 10 po. 10,000 Last price na po, lang daw 10. to. Opo. Huling presyo na yun. Ito si Atomic, meron pa rin tayo. Onti na lang ito, sir. Naka-rim brake, no? Oo, naka-rim brake, naka-cassette type, 10 speed Magkano, na po. sir, Jeff? Ang halaga na ito, sir, nakaraan, 8.5, 8 na Oh. lang. 8K. Yes po. Ito, Ito si PR30, marami Road bike, pa tayo na ito, sir. Oh. May ibang kulay, meron pa. PR30. 7,000 lang, sir. 7,000 na lang kay Yes Boss po. Jeff to. Si Ken, sir, Hens. 5.5 na lang yan, sir. Ayan, Paubos may natin Kens pa yan, rin siya 5.5 dito. na lang. STI na yan, sir, hindi Hmm, mechanical. STI na. Ito oh. si Budget Gent po, oh. Yung Sir. alloy. 4,000 lang, sir. 4,000 road bike, oh. Yes po. Yan, oh. Alloy pa, oh. Ito si Crosta po, 12 speed na to, sir. Costa, ang ganda ng Naka-elite forma, to, oh. sir. Ang halaga na ito, 10.5 lang po. Grabe, 12 speed to, ah. Oo nga. Ito si Raider, sir. Raider, sir. Naka-Shimano parts na yan, sir. Shimano Oh, ayun, Qs. Shimano Qs. 9.5 lang po yan. 9,500, Yes, po. okay na to. Mga budget naman natin, sir. Ito si Rhino. Rhino, sir. Size 29. 304. Oh, 6.5 lang yan, sir. 6,500, sir. Yes po.
Yung 27 natin, 6,000 lang yan, sir. 6,000, sir. Yeah po. Ito si Gent 899. Oh, 899. 4,500 lang yan, sir. May bawas pa yan, Kaya sir. 4,500 lang. Mura na to. Opo. Yeah, sir. Ito, si Gent, ito yung pambansang 4,000 talaga, sir, na alloy. 4,000, sir. Pantrabaho, pangregalo. Hindi mo tinataasan talaga, Yes no? po. Ito si Gent na, Steel. steel po, 3,500 lang po yan. Ito mo, yung pa rin ang presyo niya. Opo. Kahit Ito 12 si months na. Kinetic, sir. Naayos pa yung gulong. Sir. Halaga niyan, 3,300 lang, sir. Babaan natin, 200. 3,300, may Pwede bike yan, ka na. Size 26, sir. Oo, size 26, oh. Ito, sir, si internal. Yes, sir. 5,500 lang yan, sir. Hydraulic na, alloy telescopic, pati seat post yan, sir. Magkano, sir? 5,500 lang po, hydraulic na Shimano. 5,500, sir. Ito po, ito, sir, mga trending ngayon yan. Mga panregalo, pambata. Yes, sir. Size 20, 3,000 lang, sir. Walang shifter. 3,000. Bago na lang labas yan, parang fat bike. 3,000 na lang daw yan. Ito si Binis, sir. Yes, May shifter na yan, sir. Ang halaga na ito, 3,300 na lang, sir. 3,300 na lang, sir. Opo. Ito po, alloy. Tosik po. Tosik, sir. Opo. Alloy po yan, 4,500 lang po. Ito, 4,500 lang daw. Opo. Pasok na to, sir. Pambata. Ito po si Phoenix, sir. Oh, yan. Phoenix mo, sir. Bakal po ito. 3,300 lang po. Ito, 3,300. Opo. Yan, Size sakto, 20. sakto. Ito rin po. Yeah, 3,300, sir. Opo. Itong BMX namin, 2,700 lang po. 2,700, sir. Ito, mga 2,700 na po yan. Size 20, single Pababa na speed. to, sir, no? Ito, size 16 namin, 2,500 lang, sir. Oh. Yeah, 2,500 pa rin, Yes sir. po. Ito, mga size 12 na may balance, sir. 2,500 lang yan, sir. 2,500, Pati ito. sir. Pati yung mga yun, 2,000 lang, sir. 2,000 So, sir, na may rin. rim set din tayo. Mga naghanap, 26, Magkano 27. package niyan, sir? 3,000 lang, sir. Anong brand yan, sir? Po, Tangkay? tangkay pa rin, sir, yung hub. Pwede na. Stainless na yung rayos niyan, sir. Oo, stainless na. Yon, sir, to mga naghahanap ng Pixie. Yes, sir. Oh, Pixie. Trending yan, sir. Frame set, magkano siya, Oo, sir? 7,500 lang, ay, 8,500 lang yan, sir. May kasama ng headset. Frame set na yun, no? Opo. Ito yung nandun din mo, sir, Oo, sa loob, doon din no? po. May display din tayo dyan, sir. Mga gulong natin, sir, yan. Ito yung gulong mo, sir. Lahat ng sukat meron. Innova, Maxis, meron tayo, sir. Ito, sir, oh. 1.4 lang pare, size 27. White tag 1.4, na yan, dalawa sir. na, Mga naghanap ng white tag. Oo. Innova, meron din po tayo. Yeah, 1,000 Innova. pare, sir. Ano size available mo yan? 26, 27, 29, meron tayo, sir. Tatlo size. Opo. Yeah, boss, Jeff. Yan, Ba- boss, oh. May bago tayong pwesto, sir. Oo. Sa rides din yan, sir. Oo. Katabi lang ito, oh. Yan po, katabi Yan. lang ng Bisikleta Manila. Oh, yan, si Boss Jeff din ang mag-a-assist sa inyo. Yun, Minsan mas yung para mga tao lalong mas makita nila, no, Sir Eric? Oo. Boss, ano ba yung mga nandyan? Puro tangke to, halos, boss. Pwede maganda, boss. Hindi Halos sila lahat. mahirapan maghanap ng tangkay na nandito na sa iyo. Lahat ng hub nandito yan, sir. Oo. Pakita mo nga, boss, yung mga Yan tangkay po. mo dyan. Lahat po ng TH240 meron tayo yan, sir. Oil Yeah. slick, Oo nga, boss, oh. gold, red, meron tayo dyan, Oo. sir. Lahat ng kulay meron po Lahat ng tayo. kulay, boss, ha. Yan po. Lahat ng kulay meron dito kay Boss Jeff. Sabi, Yan ha. po, meron naman tayo mga lahat ng pedal, nandyan po. Lahat ng uri ng Oo. pedal ng tangke, nandyan po. Lahat nandito na, boss. Yes po. Stem, tapo yung bago nilang rotor, sir. Oo, bago ko ito. Headset, meron lahat yan, tangke, sir. Pati crank. Sabi, boss, kompleto, ha. Yes po. So- May halo rin tayo dyan, sir, Shimano. Pwede na tayo Kung ano yung presyo mo sa loob, ganun Yun yung din presyo po, mo dito. ganun din po. Boss, Hindi po tingnan na. nag-iiba yan, sir. Tingnan natin, boss. Yes po. Yan, oh, mga nakakahumpa. Ano itong mga kamera to, boss? Mga ano to? 30, Yan, mga hub din yan, sir. 32. 32 holes, saka 36 holes meron, sir. Kung individual, boss, magkano benta yan? 1.4 lang, sir. Hindi 1.4. nagbabago yan, parehas lang. Mukha na yung benta mo, Yes boss. Ito, boss. MT200 po yan. Oh, yung pinasabi mo nga na Opo. kamukha tsaka Opo. alloy. Magkano, boss? 1.1 lang sa amin, sir. 1-1 lang sa kanila. Boss, dito. Ito, Yan, boss. sir. Mga pedal. Oh, tangke. Mga tangkeng pedal yan, sir. Magkano? Ito si TP60, sir. Pakita mo, 650 boss. lang yan, sir. Kamukha, Silvering boss, na yan. oh, yung lapad, oh. Gawa Ayos ni to, tangke oh. yan, sir. Pwede to, 650 mga lang yan, sir. Pan-trail, no? Yes po. Ayun, oh. 650 lang, oh. Iba-ibang kulay yata nandito, eh. Meron tayo yan. Itim. Kulay silver, black, silver, black. oil slick, sir. Grabe, Sir Jeff. Pwede na yan. Ito, sir. Ito, Ano to? mga Shimano tayo dyan, sir. RD shifter. Meron tayo M5 saka M4100, sir. M4 100. Yes po. Yun. Ito, Yan, sir. mga tangke na ano. Ito, sir. Yan, mga port natin, sir. Tuto lang yan, sir. Tuto, individual, sir. Opo. 27, 29 meron tayo, sir. Ayos to, sir. Mura Yung na to. carbon natin yan, sir. Oh. Ito, sir. Tangkeng carbon. Oh, magkano siya, sir? 3.7 lang yan, sir. 3.7 lang. Yes Sir po. Jeff. Carbon na yan. Grabe, ah. Konti Mura. pa yung ano eh, display pero mapupuno na Ito, yan. sir. Ito. Saddle natin, sir. 300 lang yan. Kay tangke pa rin yan, sir. Ayos. Oh, ito, sir. Yung mga tangke na Yan, oh, frame. carbon fork.
Ay, carbon frame po. Meron tayo yan, Magkano, sir, sir. individual? 13.5 na lang, sir. 13.5 carbon to eh. Yes po. Ito, iba-ibang Mga alloy natin, 4.5 lang yan, sir. Lahat ito yung ng alloy. kulay. Ito yung alloy mo, sir. Yes po. Magkano, sir? 4.5 lang, may kasama ka ng headset. Mura na yun, sir. Murang-mura na yan, O, ito, sir. sir, ano to? Ito, mga tangke na rin po, sir. Bike line. No, bike light po. Pang-front po. Oo. 400 lumens na yan, sir. 500 lang. Ito yung sinasabi mo na Yes, meron sir. pang bagong. Ito, carbon, sir. Magkano pala ulit, sir? Ito, sir. 2.3 lang po. Okay na rin, sir. Opo. Ayan. Marami tayong mura, sir. Punta lang kayo dito, sir. Lahat Kontak. bago yan, sir. Lahat may stock Sa tayo. kanila kakontakin, sir, kung taga-probinsya Ang sila. number ko po, 0966-824-6395. Mga gusto pala mag-home credit, sir. Oh, Dala sir. lang kayo ng valid ID. Meron po kaming home credit. Oo, meron dito sa right. Credit card, coming soon pa lang po. Wala pa po tayo. Hindi pa tayo na-approve, sir. Kaya malapit Mga na. gusto mo naman po magpa-shipping po, nationwide, meron po tayo. Metro Manila, pwede po si OD. Okay, sir. Sa ano naman po, mga malalayo, Luzon, Visayas, Mindanao po. Yes, sir. Ay, sa Mindanao, sa Visayas po. May forwarder po tayo dyan, sir. Yun. South Seas Cargo po. Okay. Sa abroad talaga wala pa. no? Wala pa po. Okay, Boss Jeff, thank you. Yon, thank you po.